देखो हमारे खेमाते বৃষ্টি শোনা যাচ্ছে। देखो हम लोग अभी इधर बैठे हैं और उधर चले गए चानाগুলা না তো তার বৃষ্টিটা ভিজবে। हाँ विजय साहब दे दूटा ओए देखो दो लड़कियां इधर है पेड़ के पास दिखा दो जूम करके देखो अल्ट्रा से ये देखो अल्ट्रा उधर बैठे कुछ लड़कियां और उधर भी कुछ है ये देखो जूम करके दिखाता हूँ ये देखो और हम लोग इधर है এমনি ঘটে না ये हमारा न्यू सिंगर है গান করো সাদা কৃষ্ণ দোষী করে না। আমার ক্যামেরা ভালো দেখা যাবে যেমন দিয়ে বলো তাই তুমি দেখাও নি পড়ে বলো গান করো শেষ এফডিসির ভিতরে যায়া নায়ক নায়িকারে লইয়া আহা রঙে ঢঙ্গে মন মজায়া আহা করতেছে কাজত মইরা গেলে পইরা রইব 10 তালা বিল্ডিং। আহা আরে মইরা গেলি দেখা লাগিছেন 10 তালা বিল্ডিং। আহা বাড়ি ভালো আছেন সবাই? আমার গান হয়ে